Good day everyone, I am Janice Chavez and I am tasked to discuss the learning theories of behaviorism and constructivism and its impact to APP teaching. So behaviorism daw moagi siya sa process nga gitawag og conditioning. So, ang conditioning daw, mao daw ni ang nagsilbing giya para unsaon sa tao or animals nga magpuyo sila or mao ni ang buhaton or mao na himuon nga ilang batasan. So, for example, sa atong parents, permita ginaingnan nga pag naay moabot nga bisita nga mas gulang pa nato, dapat mo bless ta or dapat magpuyo ta sa kwarto or sometimes dan di ba ingnan ta nga adto sa kwarto dili maggawas-gawas. So, that is conditioning unsa ginatudlo nato para mag-behave ta in that certain manners. So for example po, natay kailang ang grabe ka maldita, di ta maka-judge niya kay wa ta kahibaw sa iyang conditioning nga iyang naagian. So naadyo certain conditioning nga nung ingon ana siya kamaldita or unsay nahitabo ana niya. So naa kunoy duha ka type ang conditioning nga each one of them have different effects sa tao or batasan sa usa ka tawo. So first, classic conditioning and behavioral or operant conditioning. So naa the response atong mga stimulus and certain nga thing. So for example, na kay dog nakabantay ka nga every time magdala kag dog food, nakabantay kas imong dog nga maglaway siya. So katong laway nga imong nakita sa baba sa imong dog, that will serve as the response. So in that certain moment is classical conditioning happen because naay response atong makita dito sa dog, dito sa stimulus every time magdala kag dog food. Okay, another is makabantay ka nga if magdaka og teddy bear, imong manghod magsigi clap sa iyang hands. So therefore you can conclude nga katong teddy bear mao yang paborito, nagduwa nga duaan. So katong pakpak nga iyang gibuhat, that is the response sa baby. So therefore there is a classical conditioning happens because there is a response to the stimulus which is the baby. So that is the example of sa classical conditioning. So kani kunong na yung mga fear sa failure, di sad siya ingon nga ni kalitra na mahadlok lang jud siya nga mahagbong or what, na a certain conditioning na hitabo niya according to behaviorism. So it might be nakatry siya sa una, nahagbong siya and bunalan siya siyang mama or kasabaan siya siyang papa or gipakauwawan siya sa iyang mga agaw. So mao nang mahadlok na siya og failure. Example also the fear of public speaking. So maybe sa una gatabi siya sa daghang tawo at tubangan sa daghang tawo, then nasayop siya and gikatawon siya maayo, gibugal-bugalan siya, gisong siya after. So that might kanang effect or result nganong naa siya fear of public speaking and general school phobia and other nga mga phobias nga makonsider nga na sa mga na-feel sa usa ka bata or sa mga estudyante. So mao na ang classical conditioning. So the next type of conditioning is behavioral or operant conditioning. It occurs when a response to a stimulus is reinforced, means there is a certain reward or effect or more likely punishment, or I'm not saying nga murag naabitay siya result or mahatag nimo when you do something good. So basically, behavioral or operant conditioning is a simple feedback system na i-feedback sa imong gibuhat. So if a reward or reinforcement follows the response to a stimulus, then the response becomes more probable in the future. So let's say for example, pag elementary nimo, every time muli ka tan-awon sa imong mama ang imong papel, and if nakakita siya nga perfect ka, tagaan dayon kanya candy. So katong candy nga iyang gihatag, that will serve as reward or the reinforcement sa imong gibuhat nga na perfect ka. So without your mother saying nga kinahanglan perfect ka, bisan dili pa niya isulti na nas imong mind nga dapat ma-perfect ka kay makakuha kag reinforcement kay naa kay reward or something like that. So by doing that, murag ang bata mas ganahan siya nga mas buhaton na niya permi kay kaybaw siya nga mauna ang result sa iyang posible nga buhaton. Another example for that is sa classroom. For example, nakasway ka kaisa nga ni isa kas imong kamot ani tubag kas pangutana sa imong teacher. And the teacher after you answered, okay, let's give her a round of applause.
So, di ba, nindot kay sa feeling. So, ikaw nga na ang reinforcement, which is gipakpakan ka, sa imong balik-balik ko na nimo siyang response. So, imo na siyang mahimong mahabit nga, o dapat mo tubag ko permis. So, dapat ingon ana. So, in that case, mabuild pud imo confidence, and it's a good thing though nga ingon ana siya, because you know what, there is no bad trying, although usahay sayop ta maawaw ta mo isa, labi na kanang classmate nimo si crush, di ba? Daghan kay mga what if. Pero you can tell man pod sa imong teacher, ma'am, I'm not sure with this, but I think like that. Di man na masab ang maestra or masako. Okay, so that is one of example of behavioral learning or operant conditioning. So let's proceed to constructivism. More on student-centered, makikooperate gani sila in partaking of knowledge rather like they were responsible their own knowledge. Constructivism impact to EPP is very important nowadays because it helps a lot. It makes life easier in a modern society. Like in propagation of crops, a lot of techniques is used now, like what I have seen on TV recently. Instead of manual who will be done to plant the crops, the machine was the one who did it. Moreover, the curiosity of the young generation carried a big change to field like APP subject. So let's have a short recap. So when we say classical conditioning, katong naa siya response stimulus, and the operant conditioning is na reinforcement or reward tungod ato ganahan ang bata balik-balikon niya iyang gibuhat, mas mahimo na niyang batasan. We will always remember behaviorism says that nga ang tanan daw na atong batasan nag-agigid siya og certain conditioning. So kung unsa mga atong batasan karon naagid na mga rason tungod na sa atong mga nagian sa una, and also the behaviorism has two type as what I said earlier, the classical conditioning and the behavioral or operant conditioning. So, behaviorism from the word behavior. So, pag-pertain gid siya mga batasan sa katao. So, simple ra gud kayo siya. So, it is very effective, especially to us mga future educators nga mag-teachers. It's very effective to define the behaviorism because, or to understand behaviorism because nga, as teachers, as future educators, we had to know the behaviors of our pupils. Bisan pag I know nga lisod jud siya, kay daghan kay tag mga estudyante, dahan kay tag mga paperworks, but as best as we can, we had to know their behaviors kung ano yung ana na siya. Let's say for example na kay bata dira nga grabe ka sabaan nga maglagot ka magtan-aw, maglagot ka maminaw, but we don't know sabaan siya tungod kay diha siya tagaan og attention kaysa sa ilang balay. Wala siya attention nga makuha, and if magsinabaan siya sa eskwelahan, mas napansin siya sa iyang mga classmates. So we don't know the real conditioning has been through nga nang ana iyang behavior. So as teachers, as we must be able to understand them so that they can control their behavior, and we can adjust ourselves as a future educators. We must also know how to cater our future learners, and that's very important for us to create a peaceful and friendly learning environment. And that's all for behaviorism. I hope you learned something, and thank you.